अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके। आज की हमारी वीडियो है नेशनल बुक फाउंडेशन की किताब में, जमात नहम की किताब में जो गज़ल नंबर 1 है आपकी, कुलियाती मीर से ली गई मीर तकी मीर की गज़ल फ़कीराना आए सदा कर चले। आज हम इसके अशार की मुकम्मल तशरीह जानेंगे ताकि आपको असेसमेंट या आपके पेपर्स हो रहे हैं या बोर्ड के पेपर में कहीं भी आपको कोई अशार दे दिए जाते हैं कि इनकी तशरीह करें, तो आप इस काबिल हों कि उन्हें अच्छे अंदाज़ में आप बहुत अच्छे अंदाज़ में बयान कर सकें कि इन अशार में दरअसल क्या कहा गया है। तो बढ़ते हैं आगे अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मीर तकी मीर के बारे में। मीर तकी मीर की पैदाइश 28 मई 1723 की और उन्होंने 22 सितंबर 1810 को वफ़ात पाई। उनका असल नाम मीर मोहम्मद तकी, वो उर्दू के अजीम शायर थे। मीर उनका तखल्लुस था। उर्दू शायरी में मीर तकी मीर का मुकाम बहुत ऊंचा है। उन्हें नाकदीन और शोराए मुताखरीन ने खुदाए सुखन के ख़िताब से नवाजा। वो अपने ज़माने के एक मुनफरिद शायर थे और आपके मुतालिक उर्दू के अजीम शान शायर मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है कि रिख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, रिख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। तो बच्चों, ये था हमारे पास मीर तकी मीर का एक मुख्तसर सा तारुफ। आगे बढ़ते हैं हमारी आज की गज़ल की तरफ। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है शेर नंबर 1, फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। मीर तकी मीर के इस शेर में आजिज़ी, बेनियाज़ी और मोहब्बत की गहरी मानवियत छुपी हुई है। पहले मिसरे में शायर अपनी हालत का बयान करते हैं। फ़कीराना का लफ्ज़ शायर की आजिज़ी और बेबसी को ज़ाहिर करता है। गोया वो महबूब के पास किसी फरियाद या तलब के लिए नहीं, बल्कि महज अपनी मोहब्बत के इज़हार के लिए आया है। उसका अंदाज़ ऐसा है जैसे कोई फ़कीर दरवाज़े पर सदा दे और बग़ैर किसी शिकवे या सवाल के चला जाए। दूसरे मिसरे में शायर दुआ के ज़रिए अपनी मोहब्बत की गहराई का इज़हार करते हैं कि मियाँ खुश रहो में खुलूस और बेगर्ज़ी की झलक है। ये दुआ इस बात का मज़हर है कि आशिक अपने महबूब को की खुशी को अपनी तमाम ख्वाहिशात से मुक़द्दम समझता है। आशिक अपनी ज़ात को फ़ना करके महज महबूब की सलामती और खुशी की दुआ मांगकर रुखसत हो जाता है। ये शेर इश्क की बेलौसी और कुर्बानी को बयान करता है, जहाँ आशिक ना कुछ मांगता है और ना कोई गिला करता है। मीर की शायरी का ये मुनफरिद पहलू है कि वो सादगी में गहरे जज्बात और इंसानियत की हकीकतों को बयान करते हैं जो कारी के दिल को छू लेते हैं। मीर तकी मीर कहते हैं कि हम इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। अहले फ़िक्र इस दुनिया से लो नहीं लगाते और सब के लिए दुआए खैर करते हैं। शेर नंबर 2 है हमारे पास, जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब वफ़ा कर चले। तो तशरीह कुछ यूँ होगी कि मीर तकी मीर के इस शेर में इश्क की शिद्दत और वफ़ा की गहराई को बयान किया गया है। पहले मिसरे में शायर महबूब के साथ किए गए अहद को याद करता है कि इसके बग़ैर ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नामुमकिन था। ये अहद शायर के इश्क की सच्चाई और शिद्दत को ज़ाहिर करता है, जहाँ महबूब के बग़ैर ज़िंदगी की कोई कदर बाकी नहीं रहती। दूसरे मिसरे में शायर इसी अहद को पूरा करने का ज़िक्र करता है, लेकिन एक अलमिया अंदाज में। वो कहता है कि अब हम अपने वादे को निभाने के लिए अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने जा रहे हैं। यहाँ ज़िंदगी छोड़ने का मतलब मोहब्बत के दर्द और जुदाई की शिद्दत के सामने हार मानना है। ये शेर आशिक की बेबसी, महबूब की बेनियाज़ी और मोहब्बत में दी जाने वाली कुर्बानी को नुमायां करता है। मीर का ये अंदाज़े बयां इश्क की गहराई और इंसानी जज्बात की पेचीदगी को बयान करता है। इनके कलाम में दर्द, वफ़ा और ख़ुद सुपुर्दगी के जज्बात इतनी खूबसूरती से पेश किए गए हैं कि कारी की कैफियत को महसूस किए बगैर नहीं रह सकता। ये शेर मोहब्बत की अनकही दास्तां और इसके असरात का अक्कास है। मौत तकलीफ़ दह अमल है, लेकिन जुदाई इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ दह है।
موت سے انسان ایک بار مرتا ہے جبکہ جدائی میں بار بار مرتا ہے، اسی لیے میر کہتے ہیں کہ اب مجھ سے محبوب کے بنا رہا نہیں جاتا، اس لیے مرتے ہوئے بھی وفا نبھا رہا ہوں۔ شعر نمبر 3 ہے ہمارے پاس، شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقدور تک تو دوا کر چلے۔ اچھا، یہاں پہ میر تقی میر اس شعر میں انسان کی بے بسی اور تقدیر کے آگے جھکنے کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلے مصرعے میں شاعر اپنی حالت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شفا یعنی بیماری سے نجات ہماری قسمت میں ہی نہیں لکھی ہوئی تھی۔ یہ بیماری محض جسمانی تکلیف نہیں بلکہ عشق کے درد یا زندگی کے مسائل کی علامت ہو سکتی ہے جن کا حل ممکن نہیں تھا۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ شفا حاصل نہ ہونے کے باوجود ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق دوا یعنی علاج یا مسائل کے حل کی کوشش کی، گویا ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی، لیکن قسمت کا لکھا ٹالنا ممکن نہیں تھا۔ یہاں شاعر اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ انسان کی کوششیں بعض اوقات تقدیر کے سامنے ناکام ہو جاتی ہیں۔ یہ شعر میر کی گہری فکری بصیرت اور زندگی کے تلخ حقائق کے ادراک کو نمایاں کرتا ہے۔ ان کی شاعری میں درد، بے بسی، انسانی جدوجہد کا فلسفہ نہایت سادگی اور فصاحت کے ساتھ بیان ہوتا ہے، جو قاری کو اپنی زندگی کی حقیقتوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ بقول شاعر، درد ہو دل میں تو دوا کیجئے، دل ہی جب درد ہو کیا کیجئے۔ میر کہتے ہیں کہ عشق کر بیٹھے ہیں لیکن انجام اچھا نہ ہوا، رات دن رونا اپنا مقدر ٹھہرا۔ شعر نمبر 4 ہے ہمارے پاس، جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ میر تقی میر کے اس شعر میں عبادت، بندگی اور خلوص کی گہرائی کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلے مصرعے میں شاعر اپنی حالت کو یوں پیش کرتا ہے کہ وہ مسلسل سجدے کرتے کرتے اپنی پیشانی کو زخمی اور فنا کر بیٹھے ہیں۔ یہ سجدے صرف جسمانی عبادت کی علامت نہیں بلکہ اس میں روحانی گہرائی بھی شامل ہے جو مکمل فنا فی اللہ کی حالت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہاں جبیں گئی کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ شاعر نے اپنی ذات اور انا کو مکمل طور پر مٹا دیا ہے۔ میر تقی میر اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اقرار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمام عمر اسی کی عبادت کرتے رہے اور اسی کے آگے جھکتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ عنایات میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور ہم نے بھی مقدور بھر کوشش کی کہ حق بندگی ادا کر سکیں۔ شعر نمبر 5 ہے ہمارے پاس، نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے۔ میر تقی میر کے اس شعر میں غم، شکر گزاری اور انسانی زندگی کے تلخ پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلے مصرعے میں شاعر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمیں اس بات کا اطمینان اور شکر ہے کہ ہم نے اپنے دوستوں یا دوسروں کے غم دیکھنے کا دکھ نہیں جھیلا۔ یہاں شاعر اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ دوسروں کے دکھ دیکھنا ایک ناقابل برداشت تجربہ ہو سکتا ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر اپنی حالت کو واضح کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے غموں، دردوں اور زخموں کے ساتھ یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ داغ اپنا دکھا کر چلے میں شاعر اپنی ذات کے زخموں اور تکالیف کو بیان کرتا ہے جو اس کے وجود کا حصہ تھے اور جنہیں سہتے سہتے اس نے اپنی زندگی گزاری۔ یہ شعر انسانی زندگی کی اس کیفیت کو بیان کرتا ہے جہاں اپنے غم ہی کافی ہوتے ہیں اور دوسروں کے دکھ دیکھنے کی ہمت باقی نہیں رہتی۔ میر کی شاعری غم اور درد کی گہری عکاسی ہے اور یہ شعر اس فلسفے کو نمایاں کرتا ہے کہ غموں کی شدت انسان کو اپنی ذات تک محدود کر دیتی ہے۔ یہ ایک منفرد پہلو سے زندگی کی عارضی حیثیت اور انسان کے اندرونی جذبات کو بیان کرتا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس اس غزل کا آخری شعر ہے، شعر نمبر 6، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ اچھا، یہاں پہ میر تقی میر نے اس شعر میں زندگی کے مقصد اور انسانی وجود کی معنویت اور دنیا میں گزارے وقت کے حوالے سے گہری فکری کیفیت کا اظہار کیا ہے۔ پہلے مصرعے میں شاعر ایک مفروضہ سوال پیش کرتا ہے کہ اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ ہم نے اس دنیا میں آ کر کیا حاصل کیا
क्या मकसद पूरा किया। तो ये सवाल हमें ज़िंदगी की हकीकत और अपनी कोशिशों पर गौर करने पर मजबूर करता है। दूसरे मिसरे में शायर अपनी बेबसी और ज़िंदगी की बेमहनवियत का एतराफ़ करते हुए कहता है कि हम दुनिया में आए, ज़िंदगी बसर की, लेकिन आखिर में कोई ऐसा बड़ा कारनामा या मकसद हासिल नहीं कर पाए जिसे बयान किया जा सके। जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले में शायद ज़िंदगी के मुख्तसर और नापायदार होने का जिक्र करते हैं और ये सोचते हैं कि दुनियावी ज़िंदगी शायद सिर्फ वक्त गुजारने का नाम है। हम दुनिया में आकर अपना मकसद हयात भूल जाते हैं, दुनिया के होकर रह जाते हैं। रोज़े आखिरत जब हमसे ये सवाल होगा कि तुम्हारे नामा या माल में क्या है, तो हमारे पास सिवाय शर्मिंदगी के कुछ भी नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए मुआविन होगी कि आप अच्छे नंबर ले सकें, आप इस गज़ल को अच्छे तरीके से समझ सकें। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आए तो काइंडली इसे बाकी बच्चों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो से मदद मिल सके। तो दुआओं में याद रखिएगा। आज तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।